Okay. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching our night live at Little Imtiaz with Mudarrisah Lisa. So basically it's been a week since I didn't get to go on live, with work from home, and then we are running our online workshop. So Alhamdulillah kita nak ganti balik our live 7 hari tu dengan 7 asatiza, 7 hari insyaAllah. Every night we are going to share with all of you, with parents, ilmu dengan 7 asatiza. So hari ni hari pertama, which is on Monday 11th May, kita ada guest kita yang pertama, which is seorang ustaz. Ustaz. So Ustaz boleh perkenalkan diri insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton. Nama saya Muhammad Maaz bin Salim. Bertugas di Masjid Al-Istighfar selaku Imam Eksekutif dan juga Ketua Outreach pendampingan masyarakat di Masjid Al-Istighfar di Pasir Ris. InsyaAllah itu je. Lagi tak payah panjang. Alright. So Ustaz merupakan Imam Eksekutif di Al-Istighfar Mosque di Pasir Ris, merupakan naib kadi RDROMM juga, dan merupakan founder of Kawin Bas. So mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit tentang apa yang Ustaz buat sekarang, Kawin Bas. Apa tu Kawin Bas? Kawin Bas satu platform untuk kita nak engage couples, especially young couples yang telah mendirikan rumah tangga khususnya, dan juga yang bakal nak mendirikan rumah tangga, supaya mereka itu mendapatkan material-material dan juga sumber pasal kahwin pasal alam rumah tangga. Initially dia ditubuhkan pada 3 tahun lepas 2017 melalui video-video vlogging itu saya buat vlogging dengan konten-konten yang marriage issues So then saya uploadkan semua dekat Facebook page Kawin Bas, dan kemudian dia evolve pergi, lepas tu dia pindah ke, bukan pindah dia expand ke IG. Dan daripada online kita pergi fizikal dah mula kelas-kelas, workshop dan sebagainya, sampailah sekarang. Itulah dia punya objektif adalah untuk kita reach out to young couples, married couples especially, dan orang yang nak mendirikan rumah tangga. So kirakan they can get through Instagram? You are active Instagram. on Instagram as well? Instagram Kawin Bas. Kawin Bas. So insyaAllah bagi siapa yang memerlukan, bagi siapa yang nak mendirikan rumah tangga ataupun dah berumah tangga, nak ilmu tentang alam rumah tangga, boleh cari Ustaz Maaz Salim, boleh cari Kawin Bas. So bila dah kahwin tu, dah ada anak, nak siapkan anak ke madrasah, boleh cari kita pula. Boleh cari saya. Nama saya Mudarrisah Lisa, selaku founder dan director of Little Imtiaz Center. So basically kalau you all first time tengok live ni, tak tahu siapa saya, saya Mudarrisah Lisa. Kepakaran kita, what we do in Little Imtiaz Center, we prepare. Kita membantu para ibu bapa yang berhajat besar, yang nak masukkan anak dalam madrasah, but they have no background in madrasah, they are clueless of how to prepare their child for madrasah. Mungkin diorang tak tahu macam mana nak mulakan, daripada mana, nak gunakan resource apa. So you all boleh cari kita. So kita menggunakan platform WordPress, blog, di mana kita blog bahan-bahan mengajar untuk parents download, and then diorang boleh practice dekat rumah. So dalam blog kita tu Ustaz, kita ada macam-macam kertas latihan, bukan sahaja bahasa Arab, tapi kita ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan juga kita ada numeracy as well. So dah mudah tau sebenarnya untuk ibu bapa di luar sana, to get resources untuk masukkan anak dalam madrasah. Ustaz. So hari ni kenapa saya jemput Ustaz? Kerana saya nak asatiza, kita ni semua berkongsi dengan ibu bapa di luar sana tentang persiapan anak
ke madrasah. Okay, mungkin mereka tak tahu macam mana nak mula ataupun mereka nak tahu macam mana pengalaman di madrasah tu. So mungkin Ustaz, okay, sebagai kita punya tetamu yang pertama ni, Ustaz boleh kongsikan Ustaz punya pengalaman journey Ustaz daripada madrasah. Mungkin Ustaz daripada madrasah mana, and then kemudian Ustaz ke mana. Okay. Saya daripada Primary 1, Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah lah. Dia daripada Madrasah Al-Junaid, daripada darjah 1 kemudian sampai menengah dan sampai pre-U lah, maknanya 12 tahun semua di Madrasah Al-Junaid dan dapat rasa 3 bangunan yang berbeza. Then lepas dah Madrasah Al-Junaid, saya lanjutkan di Universiti Al-Azhar lah. Alhamdulillah lah ada background madrasah dan anak saya pun ada satu madrasah darjah 2 di Madrasah Sagaf Al-Arabiyah. Al-Sagaf Al-Arabiyah. Okay, so persiapan nak masuk madrasah tu nanti kita boleh tanya Ustaz macam mana Ustaz prepare anak Ustaz masuk Madrasah Al-Sagaf. Mencabar tak Ustaz? Mencabar. Saya rasa sama lah macam semua ibu bapa yang stres lah nak persiapkan anak untuk entrance test tu. Kerana dunia sekarang expectation dah berbeza lah. Waktu zaman kita dulu masuk madrasah, mungkin dulu senang, tak ada entrance test. Okay, bercakap tentang entrance test lah Ustaz kalau Ustaz ingatlah dulu waktu Ustaz masuk Madrasah Al-Junaid daripada darjah 1 kan, waktu tu bahang nak masuk madrasah macam gini tak Ustaz? Ibu bapa busy prepare anak for madrasah entrance test tak zaman ni Ustaz? Okay, dulu memang ada juga, tapi dia punya entrance test more to interview sikit-sikit, tanya baca surah tu, surah ni, dan maybe dia punya demandnya tu tak berapa banyak macam dulu lah. Mungkin mentality orang dulu lah daripada saya kecil. Even kalau saya masih secondary, masih prayu pun, dulu madrasah tu is not a good choice lah for most of the people. Jadi madrasah tu tempat second choice, ataupun tempat bila diorang tak dapat national school, diorang akan pergi madrasah, ataupun diorang tak boleh make it. Orang kata tu kalau kena buang sekolah, madrasah tempat dumping ground lah. Istilah tu dumping ground waktu dulu Ustaz Waktu dulu, yes. So masuk madrasah, diorang welcome lah. Diorang pun suka. Maknanya kalau kita nak masuk daripada darjah 1, kena interview tu more to formalities lah. So saya pun mungkin ada ingat-ingat sikit lah kena interview baca surah itu sikit je. Tapi yang penting ramai yang dapat masuk. Senang. Parents pun tak stres. Tak macam sekarang lah. Itulah our previous guest pun ada mention about dulu dengan sekarang memang berbeza. Dulu it's more of kalau anak nakal sikit je, madrasah tu sebagai tempat is a untuk mentarbiahkan for the dumping ground in a way. Tapi berbeza dengan sekarang di mana banyak ibu bapa yang mula berminat untuk masukkan anak ke madrasah, and they work hard for it. Ada yang dah prepare anak seawal usia setahun, 2 tahun. Okay, diorang dah mula dedahkan dengan bahasa Arab. Okay, jadi sebagai seorang pelajar madrasah you stress tak dulu with all of the subjects? How do you actually handle? Mungkin you boleh share dengan our audience how is the subjects like waktu dekat madrasah? Okay, yang saya ingat memang daripada primary 1, primary level lah memang dah bawa buku yang banyak dekat dalam bag tu. Everyday boleh katakan 10 buku textbook, then campur lagi exercise book. So banyaklah beban. Saya pun tak sangkalah dapat go through sampai habis that system. So memang stressful. Kita perlukan sokongan banyak pihak lah, especially kita punya ibu bapa, parents. Kemudian kita pun pergi tuition juga kan dulu. Waktu saya start tuition tu dalam darjah 5, saya ingat mula dah struggle nak catch up bab nahu lah, especially tu. So waktu tu tuition khusus memang untuk subjek nahu? Itu macam private tuition lah. Dia bukan center, tapi ustaz yang ajar tu pun dia adakan tuition kat luar. Itu untuk saya lah. Waktu tu saya struggle nahu lah. So that was the first tuition yang saya pergilah.
Okay. Kalau saya nak reflect balik zaman saya waktu tu, waktu dekat Ipoh. Saya tinggal Hougang tapi sebab minat kain pink, ini kisah betul lah saya suka colour pink. Padahal depan rumah ada primary school. Tapi ibu ayah hantar ke Madrasah Al-Ma'arif di Ipoh waktu tu. Seingat saya ustaz waktu tu, masih dekat Ipoh duduk dekat meja colour brown yang pendek tu. Saya hanya jawab, kita ada madrasah entrance test. Waktu zaman saya 2000 ada entrance test. Cuma jawab huruf hijaiyah je seingat saya. Setakat huruf hijaiyah. Primary 1 year berapa? Saya primary 1 year 2000. So maknanya saya entrance test 1999 lah. Oh Allah, saya dah sec 3 tu. So waktu 1999 tu ambil entrance test, ingat lagi. Nangis-nangis, buat paper sampai paper basah. So itu entrance test. Lepas tu dah, saya tak ingat saya belajar vocab. Saya tak macam I don't remember myself studying hard, for madrasah entrance test. So bila part sekarang bila seingat saya 2012, 2013 dah mula tau demam persiapan ni. Whereby parents dah mula macam prepare anak 4 subjek, and then madrasah mula share sample paper. And then kalau Ustaz tengok sample paper pun tak mudah Ustaz macam for a K2 to be answering all the 4 subjects, Masya Allah kan Ustaz. So macam mana Ustaz siapkan anak waktu tu? Sekarang anak Ustaz dah jadi 2, right? Memang teruk lah. Kita sebagai suami dan isteri bertukus lumus cari resources. Kita cari 5-year series kira past years ya. Yes. So yang ada kan biasanya Irsyad, diorang upload kat website. Yang lain tu kita try lah, ada network mana kan, kita try semua. Pak Tanjung, tak ingat Al-Ma'arif ada ke tak, tapi yang penting kita try tengok. Dan kemudian minatnya ke Madrasah As-Sakaf kerana orang rumah saya pun memang daripada Madrasah As-Sakaf, dan saya pun minat juga tentang dia punya streamline more to Arabic kan. So itu yang kita try target lah, first choice Madrasah As-Sakaf. Jadi once kalau kita tahu mana kita nak pergi dan apa jenis soalan entrance test yang bakal ditanya, khususnya level Madrasah As-Sakaf, so kita sediakanlah ikut dia level, dan hantar tuition juga kat luar. Itu kira basic-basic je lah dalam 12 minggu saya rasa, untuk kuatkan bahasa Arab, English. So Ustaz rasa penting tak bagi ibu bapa to do their homework early untuk tahu pathway anak diorang macam mana? Okay. Kalau kita sekarang parents semua macam terlalu eager kita macam nak cakap kiasu tak tahu pasal sekarang that is the trend lah. Macam dari Salisa cakap primary K1 dah start K1 dah start untuk kita nak cari-cari madrasah mana, kita dah plan. I think memang it's timely lah. K1 memang zaman yang kita nak kena ibu bapa nak kena pilih dan nak kena dapat tahulah resources mana yang harus mereka cari. Kalau boleh mereka lengkapkan lah semua. So kalau mereka mula K1 if let's say kalau mereka start K1 Januari maknanya mereka ada setahun 3 bulan untuk persiapan. Pasal exam is April. Tapi ada juga ibu bapa yang mula dari seawal 4 tahun dari 4 tahun memang diorang dah expose. Nursery early. Daripada nursery dah early preparation So for your daughter what is the first thing that you all prepare? Kirakan dari sudut apa you all prepare in terms of academic ataupun mungkin daripada emotional dia ke, macam mana you all tekankan pendidikan bahasa Arab tu di rumah? Firstly I think kena mindset dia lah. Ini seingat saya pasal kadang-kadang ni kita dengan isteri kita kena dapatkan persetujuan dulu lah kan. So ke mana sebenarnya kita target madrasah mana. So bila kita dah dapat that madrasah, baru kita macam kasih dia preempt sikit lah. Okay, anak you akan masuk madrasah yang macam mana bonda masuk. So kita tunjukkanlah madrasah gini bangunan dia pun, kalau saya drive kita akan tunjuk this will be your future school insyaAllah. So kasih dia macam semangat, baru datangnya dia semangat untuk nak belajar, untuk nak jadi macam bonda dia, nak pakai uniform macam bondanya. So kat situ saya rasa kena start mentality dulu lah, equip dia punya mindset dulu, kira macam so called brainwash dulu lah.
anak you akan masuk madrasah, baru senang. Ikut bapa, ikut mak punya perjalanan. So the rest is more academic lah. So saya siapkan pun kalau ikut standard sekarang lambat lah K1 saya siapkan time K1. Dia K1 baru nak start masuk tuition, baru nak hafal-hafal dan sebagainya. Okay, so sepanjang saya prepare budak masuk madrasah Ustaz the most challenging components yang parents face is bahasa Melayu dan juga bahasa Arab. Okay, bahasa Melayu, bahasa Arab dan juga the Al-Quran components, the hafalan components. So banyak parents came up to me and ask about what are some of the tips that we can share on hafalan Quran. Macam mana nak terapkan hafalan Quran pada anak. So apa yang saya selalu jawab because coming from an early childhood educator whereby saya mengajar di kindergarten masjid. Apa yang kita tekankan is routine. Because hari-hari sebelum makan nak kena baca, sebelum masuk toilet nak kena baca. So tu semua adalah rutin seharian. Tapi I always tell parents, kalau sekolah sahaja tak cukup. Dia kena reinforcement di mana dekat sekolah dah baca, dekat rumah pun nak kena tekankan. So do you create that culture at home for your kids? Seingat saya tak sangat lah. Sejujurnya tak sangat macam tu. Kita cuma macam saya katakan, kita cuma preempt dia akan ke madrasah mana, dan itu kita punya harapan, kita doakan. Dan of course kita memang bantu jugalah tentang doa, hafalan, tapi tak to the extent kita create, belum lagi create environment dalam rumah. That's why ada kalanya the last minute juga kita push dia bila dah nak exam, push betul-betul, alhamdulillah dapatlah. So itu kira tak bagus lah. tu tak boleh dilakukan untuk semua orang. The more the early you prepare, the better lah kan. InsyaAllah will be easier. So kita pun of course kita dapat masuk, tapi kita mesti rasa macam tak puas kalau lah boleh buat gini, mesti jadi lagi bagus. So ni saya kongsikan, kalau boleh early lagi memang lagi bagus. So parents yang start as early as 4 years old, 3 years old, betul lah. Pasal sekarang semua cepat kan. Waktu 2017 saya ada create satu buku untuk ibu bapa. Nama buku tu Little Imtiaz Journey Journal. Di mana dalam buku tu saya actually guide parents untuk plan timetable, untuk plan rutin untuk anak-anak daripada awal. So selalunya planning tu bermula daripada 4 tahun. So 4 tahun tu adalah fasa pengenalan, introduction. Whereby kalau for example huruf hijaiyah, kita kenalkan huruf hijaiyah. So 4 tahun adalah usia di mana kita kena tekankan, ni huruf ni, pengenalan dia. So same goes to letters, same goes to alphabets. Jadi 5 tahun adalah age di mana dia dah boleh buat banyak benda, skills dia dah meningkat, dia dah boleh tulis, dia dah boleh membaca, dia dah boleh, benda tu is a progress. So bila part the introduction dah kuat, it will be much easier untuk dia kenal bacaan, untuk dia mulakan tulisan. So 6 tahun tu pula, 6 tahun, kalau ikut tu 6 tahun dia hanya ada 3 bulan, 2 bulan, which is by right, I always tell my parents, sebulan sebelum tu is dia punya so-called cool down period. Macam kita jangan terlampau streskan. So much tu is, the tone down period. So kalau betul 6 tahun tu dia should be ready. 6 tahun tu whereby bila dia dapat entrance paper je, bila dia dapat exam paper je, dia dah boleh buat in 15 minutes. Betul tak Ustaz? In 15 minutes lah dia punya punya timing. So Ustaz ingat tak waktu you prepare anak you sepanjang ni, pernah tak ada breakdown period yang bukan sahaja daripada budak tapi daripada you and your wife? Parents. Ada tak? Ada kalanya ada. Pasal kita parents yang lebih stres kan. Pasal kita terlalu letak expectation tinggi. Tapi during that breakdown period, dia tak lama lah. Pasal kita pun kita akan reflect balik, janganlah terlalu macam serius sangat kan. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tak sudah tak kisah, ni sudah ada rezeki. Kalau tak dapat masalah sagap, mungkin masalah lain kan. Kalau tak pun kita boleh usahalah. So waktu that time memang secara jujurnya kita tak berapa stres sangat lah.
Saya boleh cakap lah, saya tak tahu orang rumah macam mana dia rasa. Selalunya bapak-bapak relax je. Tapi kalau isteri tu memang dia punya dia lagi stres lah. So I think tak ada breakdown sangat lah. Seingat saya tak ada breakdown sangat. Dan kita pun bila nampak anak saya tu kalau dia terlalu stres, kita pun cool down kawan dia. Dia tak sampai nak macam give up lah sebelum the day entrance test tu. So kita pernah buat mock test semua saya pernah masukkan tuition dia pun buat mock test. So alhamdulillah dia boleh cope lah. So biasanya kalau parents, saya tanya juga dari risau lah, your experience biasa kalau parents breakdown tu dia period yang mana, yang bila? Usually is either awal, okay, period awal di mana bila part dia actually realise yang banyak benda yang anak diorang tak tahu. Because the first thing that I always ask them to do is for them to do a checklist, okay, for them to know at where their child is. So saya punya preparatory program kan, setiap kali saya jumpa budak-budak baru, saya akan mulakan dengan pre-test. So pre-test ni kirakan dorang tak tahu apa-apa, kirakan saya pun tak ajar, belum lagi ajar. Tapi kenapa pre-test tu important? Sebab saya nak tahu kat mana budak tu. Okay? So dia ada dua jenis budak Ada yang waktu saya dapat tu kirakan dah mula daripada 4 tahun. So kirakan introduction dah kuat. And kita hanya tekankan on vocabs. Kita hanya tekankan on techniques of joining huruf. So vocab dengan joining huruf. Ini dua tau yang penting. Tapi ada lagi kumpulan yang basic tak ada. Basic tak tahu. 5 tahun tapi basic tak tahu. Kirakan macam huruf belum kuat. And you know right, one of the component is missing huruf hijaiyah, right? Dalam banyak-banyak missing huruf hijaiyah tu for me is challenging. So actually kita punya program 12 minggu tapi 6 minggu kita hanya fokus betul-betul pada missing huruf hijaiyah. Sebab missing huruf hijaiyah ni kan, banyak budak mereka boleh tahu nyanyi huruf hijaiyah, alif, bata, ta. Tapi when it comes for you to reflect, bila you flash the cards, tak banyak actually yang boleh tahu huruf tu satu persatu. Because it's auditory and visual. Yes. Okay. And then they will get nervous kalau dalam missing huruf hijaiyah tu tak ada helping words. You see? Because they don't know how to write. Pasal belum lagi tahu tulis. Okay, so waktu awal tu selalunya kan bila saya berjumpa dengan parents after pre-test tu saya cakap parents, okay, so this is your pre-test result. So this is where your child at. So okay, nampak muka masing-masing macam okay, is either banyak benda nak kena buat ataupun sikit benda nak kena buat. So kenapa I rasa penting for me to do that pre-test? Because I want parents to realise the reality, okay, of the preparation. And it's not about you send to Little Imtiaz Center that said khalas anak you dapat masuk madrasah. But I want to tell them that it's a teamwork. It's a teamwork whereby we're going to do a timeline. Cakap, okay, so we are going to do this. We are going to expose your child to this. I need your help at home as well. So itu waktu mula stress. Okay, and then after that yang saya nampak lah yang sekarang ni banyak parents stress lah bila part entrance test date tu ditundakan. Okay, ada beza tak? Ada beza tak antara parents yang ada madrasah background dengan parents yang memang totally no idea about madrasah system ni? Ada sangat beza. Okay, di mana parents yang bukan daripada madrasah background lah, mostly datang zero. Kirakan mereka tak tahu macam mana nak mula. And then in terms of reinforcement pun because kebanyakan mungkin ada yang tak lancar nak baca bahasa Arab, mungkin ada yang tak tahu nak baca bahasa Arab macam mana. So bila diorang nampak paper bahasa Arab tu, diorang macam okay, mudarisah I tak tahu nak buat apa. Okay, so kita di Little Imtiaz Center, bila kita ajar budak tu, kita pun guide parents. Kita tunjukkan parents the pattern of the questions. So we want to tell them that even though you tak faham makna pun, kalau you tengok konsep, you tengok pattern, you tahu teknik, everything will be doable. Okay, so kebanyakan parents yang not from madrasah background, their challenge part mostly is vocabs, when they don't know how to read vocabs. Basically they don't know meaning, translation, and also the joining part, the joining huruf. During our time, Ustaz, I don't really remember that joining huruf is a challenge. Don't you think so? Macam kita budak madrasah, macam tulisan bahasa Arab tu comes naturally. Betul tak Ustaz? Boleh dikatakan
Macam I do remember during my time macam nak kena drill joining huruf, because the reality kan Ustaz sekarang ni joining huruf kita kena drill tapi waktu entrance test hanya keluar 2-3 soalan. It's like macam you know parents stress dengan joining huruf tapi entrance test cuma 2-3 soalan je lah. So itu part yang parents stress, ni 2 part. Tapi Alhamdulillah yang mana yang ada madrasah background, saya ada juga ramai parents yang from madrasah background, they are more, dorang nak tahu tentang teknik, because most of them they come to me and say okay they understand this, they know this, tapi bila nak ajar anak tu it's a bit challenging. Okay, like the fact is anak ni bila dengan mak bapak lain bila dengan cikgu lain, so the approach tu macam mana. So I have a few lah parents yang ayah Aljunied, you know ibu daripada Madrasah Al-Ma'arif, and then like work together lah. So the beauty of you know working together, teamwork. So insyaAllah lah, Alhamdulillah. Walaupun ada daripada madrasah background, tapi there's another level lah nak ajar anak tu, mesti ada proper teknik. Betul, structure teknik punya syllabus. Itu yang teknik, tak semua structure air lah. Ada orang tanya tu kat komen. Suri Osman. Okay. Boleh jawab. At what age can we sign up our child for the prep class? Okay, so basically dekat Little Imtiaz Center, our program starts at 4 years old. 4 and 5 years old. Okay, so actually our batch 2 punya registration dah buka. Okay, dah buka, and because of the circuit breaker, we have to actually put on hold everything. By right, our class will start awal Jun. Tapi sampai sekarang kita masih tak tahu like what's the update. So kita tengah put on hold lah the registration. InsyaAllah, keep updated to our Instagram. Kita akan update if we have more slots, insyaAllah. Okay? Tapi untuk sepanjang circuit breaker ni, kita ada apa ni, what they call it, online workshop. Kita ada virtual learning. Mula-mula kan Ustaz memang mencabar tau nak buat online workshop ni. Kita tak tahu whether budak nak layan ke tak, kita tak tahu whether attention span budak macam mana bila dekat laptop. And cabaran untuk buat virtual learning waktu CB ni is because ada yang adik-beradik, you know, ada yang nak gunakan komputer, you know, nak kena kongsi laptop. So agak mencabar lah. Tapi Alhamdulillah, ibu bapa sekarang kan Ustaz, mereka lagi supportive. Mereka lagi committed untuk nak siapkan anak masuk madrasah. They really want madrasah, so they make the preparation betul-betul. Dia persiapkan dan perlengkapkan anak dengan inilah yang terbaik lah. Asalkan ya dia kan tempat madrasah ada berapa? 200 untuk Irsyad 400. So limited kan. So make sure diorang nak sediakan the best. Irsyad in one class dalam 30 and they have 6 classes. Like for Ma'arif also dalam 30 lebih, and ada 2 class. And for Al-Saqaf is just 1 class, right? 1 class 30 itu je. Yes, and Wak Tanjung if I'm not wrong pun ada 2 je. So kota memang terhad, and kita tahu memang setiap tahun exceed as in kota yang register to be compared dengan yang tempat tu memang very very limited Ustaz betul. So makin susah nak masuk, that's why parents makin semangat lah. Itu blessings in disguise juga lah, macam parents yang betul-betul make sure yang masuk yang the quality ones, yang betul-betul diorang nakkan anaknya tu masuk lah. Berbeza dengan zaman kita kan, main hantar je, jadi tak jadi tu biar guru yang didik Tapi berbeza lah, sangat berbeza sekarang di mana the preparation should come from home as well. The reinforcement should really come from home. In terms of the hafalan, okay sekarang ni saya tengah dalam CB ni, kita tengah revise, kita tengah do a lot revision macam saya kata macam parents saya, by right the entrance test should be hari tu kan, tapi dianjakkan kepada 13 Jun. So this is actually I can say a stressful period, a challenging period whereby you know when you have told the kids you dah cakap dengan kids okay exam hari ni, you dah give tau the expectation, and budak tu macam okay look forward, kita orang tahu alright selepas habis exam dah settle,
And most of them macam tanya dengan mak pak dorang, when is the exam? When is the exam? Why is it getting longer? Why is it getting, you know, dorang dah jadi macam drain out. So sebab tu, you know, kita pun di Little Impian Center pun kita mainkan peranan kita lah. Kita bantu ibu bapa. So what happened, by right kan Ustaz, our preparatory program is 12 fixed program. Okay. So sebab di CB kan dah terganggu dengan kita tak dapat jumpa budak secara physically. So kita extend program kita. Kita masih lagi ongoing program kita secara online. Kita akan jumpa budak-budak setiap hari Sabtu dan Ahad selama 1 jam. 1 jam pun jadi Ustaz, asalkan momentum tu tak putus, and every week kita akan revise dengan dorang. And Alhamdulillah, ibu bapa is all supportive. Okay, the fact that they like that you know, the momentum is still going lah. Bagus, Alhamdulillah. Dengan minimal apa? Yalah, dengan keterbatasan kita betul. Dengan keterbatasan time CB tetap diorang appreciate lah. Betul. Alright. Okay, Ustaz, mungkin kita boleh share dari sudut Islamic parenting, kenapa pentingnya untuk kita dedahkan anak kita dengan pendidikan Al-Quran dan juga bahasa Arab. Okay, be it lah you budak madrasah ke, you bukan budak madrasah ke, because I believe, okay, saya ada juga pelajar-pelajar yang tak dapat masuk madrasah, okay, di mana, you know, we still in contact dan tanya khabar macam mana, how are they growing. So I have this one parent, anak tak dapat masuk madrasah, bukan rezeki, mereka terima benda tu dengan redha, dengan terbuka. Apa yang mereka lakukan sekarang, pagi anak sekolah macam biasa di government school, dan mereka masukkan ke Madrasah Nur Insan. Mereka masukkan ke you know, sekolah aftercare, school care untuk belajar tentang bahasa Arab, tentang belajar Al-Quran. So saya suka pemikiran macam gini, di mana untuk dapat pendidikan Al-Quran dan Lughatul Jannah tu bukan semestinya terhad di madrasah sahaja, tapi ada medium-medium lain. Betul tak Ustaz? Betul. So di antara kenapa kita kena belajar bahasa Arab, pasal dia bahasa Al-Quran lah. Dari sudut bahasa tu dia ada keberkatan pasal dia depends on kita punya niat. So ada orang belajar bahasa Arab because dia nak kerja kan, dia nak keluar negeri. Tapi kalau kita ada niat yang baik, kita nak belajar bahasa Arab, kita sekolahkan anak kita part time untuk belajar bahasa Arab, pasal untuk nak beliau anak kita ni didedahkan dengan bahasa-bahasa Al-Quran supaya dia mudah faham, tu ada keberkatan kat situ. Pasal itu kan Nabi kata cintalah bahasa Arab disebabkan 3. Yang pertama kerana aku orang Arab, yang kedua bahasa Al-Quran, yang ketiga Lughatul Jannah, iaitu bahasa ahli syurga. So once kalau kita ada that kind of niat, kita sekolahkan anak kita nak bahasa Arab kan, sebab nak belajar Al-Quran, ada keberkatannya kat situ. So bila ada berkat, then the parenting punya proses tu, dia punya journey tu akan diberkati juga, walaupun part time kan. Betul. Ada parents hantar ada insyaAllah ada for them to equip lah anak mereka dengan ilmu agama. Ada yang menghantar ke madrasah mingguan. Ada yang surprising itulah, yang after school, kirakan setiap balik sekolah akan terus pergi ke school care untuk belajar agama. So it's their effort lah okay. Yes, tak, mana tahu rezeki darjah 3 ke darjah 6 boleh masuk balik madrasah. Untuk kes macam gitu selalunya apa yang saya tahu based on pengalaman pelajar-pelajar saya, the least they can go is at primary 3 yang masih masuk ke madrasah. Okay, kenapa? Because dah mulanya streaming. Yes. Dah ada streaming. So macam, you know, for example, ada parents yang tak dapat nak masuk madrasah, you know, unsuccessful. Okay, saya dah tahu parents yang come up to me, dia thought that anak dia tak dah duduk peperiksaan MET tapi tak dapat untuk tahun yang ni, okay, tahun A. Kemudian dia kata dia nak try lagi untuk masukkan anak dia untuk tahun B. So tahun ni dia nak dudukkan anak dia untuk madrasah entrance test. So bila dia PM saya tanya khusus, okay, saya tanya anak dia berapa tahun. So dia kata anak dia dah darjah 1 di primary school. Okay, so parents, you have to know that kalau you tak dapat masuk entrance test, you tak boleh try lagi entrance test untuk tahun yang berikutnya.
Even though macam you demand, you say, oh it's okay untuk anak I yang darjah 2 untuk turun like so called turun darjah 1. Tak boleh. Okay, but what you can do, you can actually email respective madrasah. Okay, untuk benda macam gini you kena tanya sendiri dengan madrasah. Pasal tak tahu whether diorang ada slot ke tak ada slot. Betul tak Ustaz? Okay, you have to ask, and usually they have anak you have to sit for exam in November. So anak you darjah 1, anak you kena duduk end year exam darjah 1 madrasah in November. So yes, so apart from academic yang English, Malay dengan Math, dia pun kena ada extra tuition untuk belajar bahasa Arab sebab dia nak kena ambil exam bahasa Arab dekat the particular madrasah. Kena catch up lah. Yes, dia kena catch up. Dia masuk darjah 3 maknanya 2 years punya education tu. Arabic punya syllabus tu nak kena catch up. Betul. Kita ada soalan Ustaz. Okay, what can we start for 3 years old coming from someone who doesn't have madrasah background? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So macam saya kata, benda pertama yang penting is introduction of huruf hijaiyah. So for example, if you're looking at bahasa Arab, then you start with introduction of huruf hijaiyah. Flashing cards would be good. Okay, listening to the music of huruf hijaiyah is also good. Okay, you building the auditory part, you building the visual part whereby you flash the flash cards. Okay. For a start, you focus on 3 huruf. You focus on alif ba ta for example. So you boleh ambil dalam masa seminggu to expose them with alif ba ta. Sampai satu tahap whereby you flash the alif ba ta and they can randomly say that okay, this is alif, this is ba, this is ta. Bila you flash tu dia boleh sebut. Then you move on to the next huruf hijaiyah. Okay, so 3 tahun ni cantik tau kalau you plan a timeline. Okay, you plan a timeline. Okay, bulan 1 you nak kenalkan dia dengan 4 huruf. So target you, objektif you kenalkan dengan 4 huruf. So for example, alif, ba, ta dengan ta. Kononnya 4 huruf You pelbagaikan aktiviti. Hari ni you kenalkan dengan plates. Besok you main pula dengan cawan. Ada huruf hijaiyah. Okay, lepas tu besoknya you mainkan dengan magnet. So pelbagaikan. You just have to be creative. The keyword is to be creative, and budak dia cepat boring. So you nak kena pelbagaikan dia punya aktiviti. So that is for 3 years old. If you're talking about English, for example, kenalkan dengan alphabets. Okay, kenalkan dengan alphabets, introduction of alphabets. If let's say kalau you confident in exposing to sight words, kenalkan dengan simple sight words. Yes, as early as 3 years old. The keyword here is just expose. Because kids this age, they have sponge mind. Diorang senang absorb apa yang kita cakap. Okay, so that is for the 3 years old. So you can focus on that lah. And macam introduction surah, introduction doa, itu pun you dah boleh mainkan. Banyak sebenarnya video-video kat YouTube, Upin Ipin, doa ni semua dah boleh terus mainkan. Macam waktu sebelum dia nak tidur tu, subconscious mind dia tu bukakan surah-surah, bukakan ngaji. You akan amazed dengan macam mana dia boleh absorb bacaan surah dan doa tu. Okay, so that's for 3 years old. Ustaz ada apa nak tambah tak Ustaz untuk anak? Maknanya kita kena mergekan all methods lah, yang auditory, sensory tu semua kan? Yes. Okay, budak kan, ada semua tau. Cuma nanti kita nak tahu mana yang dia dominant. Okay, macam for myself, I am more to visual and kinesthetic. Saya seorang yang saya suka visual, saya suka colourful things. Note saya waktu zaman madrasah, saya punya notes usul lah, saya punya hadis, tafsir semua, mesti penuh dengan highlighter. Saya suka highlight note saya. Kenapa? Pasal bila saya hafal, saya selalu akan pandang ke kanan dan saya akan nampak literally that copy on the right side. Macam saya tahu, okay, ni mana loratan, mana syar'an, that kind of notes. So that's for the visual. And kenapa saya kata saya kinesthetic? Bila saya hafal tu, saya tak boleh macam duduk diam je. Saya nak kena bergerak. Tangan saya macam nak kena debate. Saya nak kena jalan ke hulu ke hilir. So I'm a visual and kinesthetic person, and that's why I am more into fun learning. So bila pak saya mengajar, saya mesti nyanyi, saya mesti joget dalam kelas, saya mesti do things with my students. Saya tak boleh macam duduk diam je, tak boleh. So budak Ustaz kalau macam saya pernah tahu dekat dalam kelas, saya dapat budak yang kita tengah mengajar, dia lari satu kelas. And it's fine because dia mendengar.
Okay, kita tak boleh nak restrict dia, kita tak boleh nak macam okay, ajar adab tu is of course important, okay, kita ingatkan dia, tapi kita tak boleh stop dia punya cara dia belajar. So Jadi kita kalau meraihkan dia lah. betul. So kalau Ustaz reflect anak Ustaz antara visual, auditory dengan kinestetik Ustaz rasa dia yang mana satu? Dia sama juga agak visual, kinestetik. Dia lebih kepada auditory. So dia suka hafalan, mendengar dengan dia dulu dia suka masuk apa namanya? Kalam jama'i ya. Kalam jama'i. Jadi dia punya favorite subjek dia is bahasa Arab, tauhid, mana-mana yang ada kena dengan nyanyi dia suka. Sometimes like choral speech macam gerak-gerak tangan kan. So mungkin ada yang tak tahu Madrasah Al-Saghaf, dia ada this one kalam jama'i, dia macam choral speech whereby dia akan bercakap dalam bahasa Arab, macam bernyanyi secara, dia macam choral gitu kan, diorang akan move tangan, that kind of thing. And this activity is good to improve their Arabic. Okay, kita ada lagi satu soalan Ustaz. Just wondering, since the demand of parents wanting to send their kids to madrasah is high, will the madrasah able to look at higher quota? Okay, so ni pun soalan yang popular tau Ustaz. Okay, whereby parents cakap since the demand is high, madrasah akan naikkan kuota ke tak. This is not about naikkan kuota, tapi this is also about space. Betul tak Ustaz? Yes. Ni lebih kepada policy ya. Space madrasah. Betul. Itu boleh naik kuota kalau ada space lah. Setiap madrasah tu kena justify kan kenapa diorang nak minta ditinggikan kuota. Ada classroom kosong tak, cukup facilities tak, sebagainya. So sebab tu even though kalau waktu appeal period period pun macam limited lah actually, because berapa yang diorang accept dan berapa yang boleh re-appeal balik. So itu semua Allahu'alam lah. Itu semua pihak madrasah sahaja yang tahu benda tu. It's a private and confidential thing. Okay, and NDLIC kita hanya membantu parents untuk siapkan semana yang boleh. InsyaAllah. So benda-benda question macam ini, kalau you nak tanya, you boleh tanya directly to madrasah. So medium yang sesuai. InsyaAllah. Okay. So Ustaz ada apa lagi nak tambah tak Ustaz? So far tak ada lah. Saya thank you for inviting me over untuk kita raikan parents dan juga Little Imtiaz yang sentiasa berikan sumbangan kepada masyarakat, khususnya mereka yang nak pilih untuk nak masuk madrasah. And of course kita perlukanlah center-center macam gini. Dulu pun kita tak tahu kan nak prepare macam mana. So better ada satu syllabus, satu sistem, ustaz-ustazah dia yang ajar sekali macam mana nak persiapkan anak kita masuk ke madrasah. Walaupun kita parents ada background madrasah, tapi tak semua yang pandai untuk nak preparekan lah anaknya. You have to keep updated to the current curriculum, the current context of madrasah entrances. Pasal jauh beza waktu zaman Ustaz, waktu zaman saya dengan waktu zaman sekarang. Sangat berbeza. Sangat beza. Dan kita tengok niat jugalah nak masuk madrasah. Apa beza madrasah dengan national school? And I think parents nak kena tahu jugalah. Dia mesti ada specific intention. Okay, mari jawab soalan tu. Suryana Muhammad Shah. Soalan terakhir. Assalamualaikum. Saya nak tahu for surah recitation, which surahs are taken, last 10 or more. Okay, so for this surah, mereka akan fokus more on Juz Amma. Kalau website Madrasah Al-Saghaf, so for this kind of question, you can go directly to respective madrasah punya website. You boleh tengok curriculum mereka. Okay, what to expect. For Al-Saghaf, dia akan state dekat dalam website 10 surah yang terakhir. Okay, so usually kita akan prepare budak sampai surah Al-Fil. Okay, tapi tak salah juga kalau macam you nak expose anak you dekat semua surah Juz Amma. Kalau you nak cover Humazah, kalau you nak cover Al-Asr pun boleh. Tapi dia punya kirakan cun sampai surah Al-Fil lah. But for me, the more the better, the more the merrier. Okay, so Alhamdulillah, sesi perkongsian kita malam ni. Terima kasih Ustaz for sharing your experience during madrasah time. Okay, dan Alhamdulillah kita dapat
berkongsi dengan ibu bapa di luar sana, bukan sahaja melalui blog tapi melalui perkongsian dengan asatiza because bila kita berbual dengan asatiza ni, dengan yang orang datang dari madrasah ni, kirakan lagi dekat dengan hati kita, insya-Allah. Okay, so sebagai penutup, okay, kita nak sharekan tentang hadis okay, sepotong hadis tentang melihat anak sebagai amanah. So peringatan kepada keluarga, ibu dan ayah untuk mempersiapkan anak ke madrasah ni bukan tanggungjawab sendiri, okay, bukan tanggungjawab nafsi-nafsi, okay, ataupun isteri prepare, suami kerja cari duit, okay, itu mindset kebiasaannya, okay, macam father prepare duit je, prepare income je, but it's actually more to that. It's a process whereby kita perlu enjoy bersama, okay, sesi belajar bersama-sama. Okay, dan hadis ni, setiap suami adalah penjaga keluarganya dan bertanggungjawab kepada orang di bawah jagaannya, dan setiap wanita adalah penjaga di rumah suaminya dan bertanggungjawab kepada orang di bawah jagaannya. So kirakan masing-masing ada tanggungjawab masing-masing, dan insya-Allah semoga journey untuk you prepare anak ke madrasah ni diberkati Allah. Kalau tak dapat masuk madrasah pun, always look at you have prepared your child early. You have exposed your child to Islamic language. You have exposed your child to, bahasa Al-Quran, Lughatul Jannah. Betul tak Ustaz? It's a add-on values, right? Yeah. Okay, so kita boleh akhiri our session dengan doa, Ustaz. Doa pada malam Ramadan kita doakan secara khususnya lah bagi sesi apa kita panggil ni, night life with Muntaris Salisa dengan asatizah, 7 asatizah 7 days setiap Monday, setiap hari setiap hari. Setiap hari kita niatkan khusus kepada siapa yang memang dah berhajat nak masukkan anaknya ke madrasah, akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan bulan Ramadan. Mudah-mudahan dipermudahkanlah urusan anaknya. Begitu juga ibu dan ayah lah. Ibu ayah pun kena kuat juga, konsisten, istiqamah, dan ditunjukkan jalan yang dikehendaki lah oleh ibu dan ayah, dan seperti mana yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kita baca surah Al-Fatihah dengan niat apa yang dinyatakan tadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu qayyum birahmatika nastaghith min 'adzabika nastajir. Aslih lana syu'unana kullahu wa la takilna ila anfusina wa ila ahadin min khalqika tarfat 'ainin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula, ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu, wa la hamman illa farajtahu, wa la maridan illa shafaitahu, wa la hajatan min hawaijid dunya hiya لك رضا ولنا فيها الصلاة إلا يسرته وفقته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Alhamdulillah sesi kita dengan Ustaz Ma'az Salim dah berakhir. So, insya-Allah besok kita ada lagi 6 asatizah yang akan bersama kita. So, kita ada Ustazah Murni. Kita ada Ustazah Murni selaku director kepada Bernie Bunch. Kita ada juga Ustazah Zainab, kita ada Ustazah Hamidun Nisa, kita ada Ustaz Tamliha yang akan bersama dengan kita untuk kongsikan ilmu. Kita ada Ustaz Zul Hilmi dan juga Ustaz Fari. So kita lagi 6 asatizah yang akan berkongsikan pengalaman mereka, macam mana mereka di madrasah, macam mana mereka belajar bahasa Arab. Besok malam kita ada seorang asatizah, asatizah bahasa Arab yang merupakan guru bahasa Arab saya sewaktu di Madrasah Al-Ma'arif. Dan kita akan berkongsi, Ustazah akan berkongsi tentang pengalaman Ustazah dari sudut educator, macam mana dia mengajar bahasa Arab. Dia akan share mungkin tips untuk macam mana nak exposekan anak you all dengan bahasa Arab. And insya-Allah kita akan bertanyakan lagi lah tentang tips-tips macam mana you all boleh
you know, as a parents, macam mana you all nak faham bahasa Arab ataupun you nak make your lesson interesting. Okay, insyaAllah. So, selamat malam dan kita berjumpa besok.